तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला मानक पई ने अछि कोन की ना तम सिलेक्शन एमसीक्यू क्वेश्चन पिला माने पिंगळार अभिसार। तो पिले पिंगळार अभिसार एमसीक्यू क्वेश्चन ने अछि पिला माने। तो चलो आमे स्टार्ट करबा। मात्र 20 टा ने अछि पिला माने पिंगळार अभिसार रु मात्र केतेटा ना 20 टा क्वेश्चन ने अछि पिला माने। तो चलो आमे स्टार्ट करबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो, बेल आइकन को दबाई दबो, नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दबो। तम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया छि पिला माने समस्त जॉइन हे जिवो टेलीग्राम ग्रुप रे सब किछि प्रोवाइड करा हबो। तो बुझेला। तो चलो आमे स्टार्ट करबा। आज प्रथम क्वेश्चन पिला माने कोन देछि देख भावांतर घटिबा परे पिंगला केउठारु विदाय नेबा पई प्रस्तुत होईछि। भावांतर घटिया परे एटा 2023 कॉमर्स रे पड़थिला पिला माने। मर्त्यपुरु ना द्वारकारु ना विदेहनगरु ना अयोध्यारु। तो पिले कोन हबो एटा ना हबो कोन ना ऑप्शन ग हे जिवो विदेहनगरु। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। 2023 साइंस 2019 कॉमर्स रे पड़थिला। पिंगला आउ केउ दीप जालिब नाही बोली कहिछि पिले। पिंगला आउ केउ दीप जालिब नाही। संजय दीप ना पूजा दीप ना ज्ञान दीप ना केली दीप। पिले केउ दीप जालिब नाही ना पिंगला आउ केली दीप जालिब नाही बोली कहिछि। बुझेला। परवर्ती क्वेश्चन। पिंगलार जीवन पंक उरसरे कौन फुटिछि। 2023 आर्ट्स 2020 कॉमर्स 2019 आर्ट्स से पड़थिला पिले। पिंगलार जीवन पंक उरसरे कौन फुटिछि। नीलोत्पल ना शतदल ना कुमुद ना कल्हार। तो पिले कौन ना पिंगलार जीवन पंक उरसरे शतदल फुटिछि। कौन पिले ना शतदल फुटिछि। पिला माने कौन देला सचेतन पिंगलार अंग पुलक को कहा सहित तुलना करा जायछि। सचेतन पिंगलार अंग पुलक को कहा सहित तुलना करा 2020 कॉमर्स रे पड़थिला। प्रस्फुटित पद्म ना बरसार निफ ना कोरकित केतकी ना विकसित मल्ली। कौन पिला माने हबो ना बरसार निप। कौन ना बरसार सचेतन पिंगलार अंग पुलक को बरसार निप सहित तुलना करा जायछि। परवर्ती क्वेश्चन। धन संपद ओ केउ माला दरकार नाही बोली पिंगला कहिछि। धन संपद ओ केउ माला। मणिकांचन माला ना मरकत माला ना वन पुष्पर माला ना मल्ली माला। केउ माला पिले माने ना धन संपद ओ मणिकांचन माला दरकार नाही बोली पिंगला कहिछि। परवर्ती क्वेश्चन। आम्रपल्ली पिंगला तार कौन भूली जिबा पई विदेहनगरी को कहिछि। आम्रपल्ली पिंगला तार कौन भूली जिबा पिला माने पतिता ना कलुषराजी ना यौवन धन ना अभिनय। कौन पिला माने हबो ना कलुषराजी। आम पिंगला तार कलुषराजी भूली जिबा पई विदेहनगर को कहिछि। परवर्ती क्वेश्चन। रिक्त सुक्ति गर्भरे कौन फलिछि बोली कह जायछि। रिक्त सुक्ति गर्भरे कौन फलिछि पिले। हीरा ना नीला ना मुक्ता फल ना माणिक्य। कौन फलिछि पिला माने ना मुक्ता फल। परवर्ती क्वेश्चन। अमृत पी आसीथिली एथि हायरे करिली किस। किए एपरी अनुताप करछि। अमृत पी आसीथिली एथि हायरे करिली किस। अंबापाली ना लक्ष्य हीरा ना पिंगला ना मधुमता। किए पिले कहिछि ना पिंगला कहिछि अमृत पी आसीथिली एथि हायरे करिली किस। नेक्स्ट। पिंगला केउ नगरीर नटी थिला पिला माने पिंगला केउ नगरीर नटी थिला। अवंती ना उज्जयिनी ना विदेह ना कोशल। पिंगला केउ नगरीर नटी थिला ना पिंगला विदेह। कौन ना पिंगला विदेह। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने सबू। तो सबू किछि सिलेक्शन तमरो तो तुम निश्चिंत आ भितरु निश्चिंत तमरो 100% परीक्षा रे आसीबो पिला माने। तो देखो एटा 2018 आर्ट्स से पड़थिला। सबू पढ़ गोटी गोटी क्वेश्चन ध्यान दियो पिला माने। नेक्स्ट कोन देला पिंगला निजकू कहा सहित तुलना करछि। पिंगला ता निजकू कहा सहित तुलना करिछि। स्वर्ग ना मर्त्य ना नरक ना सर्पिणी। तो पिले कौन हबो एटा ना सर्पिणी। कौन ना सर्पिणी। तो पिला माने तम पई आज टैक्स होउची पिंगलार अभिषे जो पढ़ौची आर लेखक किए मते कमेंट करियो। बुझेला पिला माने आर लेखक किए समस्त मते कहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने
କିଏ ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା? କିଏ ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା? ପିଙ୍ଗଳା ନା ମଧୁମତା ନା ଅମ୍ବାପାଲି ନା ଲାବଣ୍ୟବତୀ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହବ? ନା ପିଙ୍ଗଳା। ପିଙ୍ଗଳା ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କିପରି ଜୁଆର ଆସେ? ପିଲେ ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କିପରି ଜୁଆର ଆସେ? ଉଜାଣି ପରି ନା ପ୍ରବଳ ନା ଅଧିକ ନା ଧୀରେ? ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କ'ଣ? ନା ଉଜାଣି, କ'ଣ? ନା ଉଜାଣି ଜୁଆର ଆସେ। ନେକ୍ସଟ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା କାହା ପରି ଯିବା ପାଇଁ? ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା କାହା ପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? କାହା ପରି ପିଲେ? ମୁକ୍ତିଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ପରି ନା ବରଷାର ଧାର ପରି ନା ଧୀର ସମୀରଣ ପରି ନା ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ପରି? ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ମୁକ୍ତଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ପରି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା ମୁକ୍ତଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ମଧୁମତା ନା ପିଙ୍ଗଳା ନା ଆମ୍ରପାଲି ନା ମଧୁବ୍ରତା? ତ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତରିତ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି ଶୋଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରିତ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି ଶୋଇବ ପିଲେ? ଧରଣୀର ତୃଣତଳ୍ପରେ ନା ଫୁଲ ଶଯ୍ୟାରେ ନା ତୂଳିତପ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ନା ପଥରର ଚଟଣାରେ? କୋଉଥିରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଧରଣୀର ତୃଣତଳ୍ପରେ। ନେକ୍ସଟ, ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ସାଜିଛି ବୋଲି କହିଛି? ପିଲାମାନେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ସାଜିଛି? ପତିତା ନା ନେତ୍ରୀ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ନା ଗୃହିଣୀ? ତ ପିଲେ କ'ଣ ସାଜିଛି? ନା ପତିତା। ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ପିଙ୍ଗଳା ପତିତା ସାଜିଛି ବୋଲି କହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ପିଙ୍ଗଳା କିଏ? ପିଲାମାନେ ତ ପିଙ୍ଗଳା କିଏ? ପିଙ୍ଗଳା ହଉଛି କିଏ? ପିଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲୀବଧୂ ନା ପିଙ୍ଗଳା କୁଳବଧୂ ନା ପିଙ୍ଗଳା ବାରବଧୂ ନା ନବବଧୂ? ତ ପିଲେ ପିଙ୍ଗଳା କିଏ? ନା ପିଙ୍ଗଳା ହଉଛି କ'ଣ? ନା ବାରବଧୂ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗ ଅପସନ୍। ଗ ଅପସନ୍ ତ୍ରିପଲ ଆଇ, ବାରବଧୂ। ନେକ୍ସଟ, ପିଙ୍ଗଳା ରସିକ ନଗରମାନଙ୍କୁ କି ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥିଲା? ପିଙ୍ଗଳା ରସିକ ନାଗରମାନଙ୍କୁ କି ଅଭିନୟ ପିଲେ? ପୀରତିର ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥିଲା ନା ଛଳନାର ଅଭିନୟ ନା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ ନା ବାନ୍ଧବୀର? ତ ପିଙ୍ଗଳା ରସିକ ନାଗରମାନଙ୍କୁ କି ଅଭିନୟ ପିଲେ? ନା ପୀରତି, କ'ଣ? ନା ପୀରତିର ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲେ? ପିଙ୍ଗଳାର ପ୍ରେମିକ ନା ଧନିକ ଯୁବକ ନା ରସିକ ନାଗର ନା ପରମ ପୁରୁଷ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହବ? ନା ପରମ ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତମର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନେ ତମର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ଫଳେ? ପିଲେ ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ଫଳେ? ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଫଳେ ନା ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଫଳେ? ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଫଳେ ନା ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଫଳେ ନା ପଦ୍ମ ଗର୍ଭରେ? ତ ପିଲେ ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ଫଳେ? ନା ମୁକ୍ତା ହଉଛି ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ତମର କ'ଣ? ନା ମୁକ୍ତା ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଫଳେ। ତ ପିଲାମାନେ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରର ତମର 20ଟା ଥିଲା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରର କ'ଣ? ନା ଲେଖକ କିଏ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।